আপনারা গন্ডাছড়া বিভাগীয় আমাদের মঞ্চের সামনে এসে বসুন। 18 দফা এই দাবি দিয়েছেন ধর্না গত থানায় 20 তারিখ রৈশাবাড়িও जों গণধর্না আচুকলাইখা তিনি 24 তারিখ এই দম্বনগর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা ভিলেজ কমিটির দিয়ে এই দাবি থেকে আচুকলাইयो। 1 নম্বর দাবি দেশনি সংবিধান বিরোধী সিএ বিল আইন বাতিল মাখলাইनाय। 2 নম্বর एडिशनও আরও বেশি गोबांखे क्षमता मारनाय। एडिसि एलाका जा गरीब दंनाय गावनि स्वार्थनि बागै एडिसिना आरो अधिक क्षमता मारनाय। ककबरक अष्टम अंतर्भुक्त माखायनाय राज्य आईननि शासन फिरक मारनाय गणतंत्र पुनरुद्धार माखायनाय बे आईन जों दाबि खालायो এবং आगामी 8 फेब्रुआरि आगरतलायाव गोबां बरक जमाय दंनाय जों 400 जन थाना बागै इतिमध्ये जों प्रस्तुति नाखा पूर्व এই আইনতে দাবি খালাইনাय এবং जों दुखा संविधान विरोधी এই আইন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই আইন চলিমাইয়া ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বাখ্রে নেই মানে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে সংগ্রাম চলে